Hi YouTube subscribers. Meet the Red Archer Stealth Squad. The Neophytes. 5, 5, and 5, 6, 7, count! Nice one! Mamay talaga, oh. Kaya ba kami Kaya may eh. Kitang-kita yung mga nahuhuli. Ilang mga dito natawa. Yeah. Ito lang ang mga meeting nyo. Casey, smile. You're such a beautiful girl. Smile kayo. Demi siya yung ka-smile na. Cute yan tignan. Uy, kato. Uy. Di nyo mafe-feel yung pagod kung mag-smile kayo. 3, 4, 5, 6, 7, move. 1, 2. Wala nang smile, ha? Yay! Oh, ang dumi ng kamay. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Tapos na. O, di ba ang ganda? Special mention. Pangalan mo. Pangalan mo. Hi, Claire. I'm Claire. Casey. Hi, April. Claire. Hi, Sarah. Hi, Janelle. Shay. Hi, Daddy. Daddy. Hello. Hi, Daddy. Kasi napakalitan ko ako. Oh. Hello. Sino pa? Cut! Oh, ito yung pinakano namin. Flyer daw. O, yung mga boys on lang, ha? O, tapos na.